70 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद 95 की उम्र में बुजुर्गों ने रचाई शादी। जी हाँ, अभी तक तो ये माना जाता था कि ये आज के जमाने का प्रचलन है कि लिविंग में रहना, जहाँ लड़के और लड़की बिना शादी के साथ रहते हैं। लेकिन इस दंपत्ति ने तो 70 साल बिता दिए बिना शादी के और आज 90 और 95 की उम्र में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है राजस्थान का है, जहाँ दंपत्ति बुजुर्ग ने शादी की, वो भी पूरे धूमधाम से, जहाँ हल्दी, मेहंदी, संगीत के सारे फंक्शंस हुए और पूरा गाँव जो है बड़े ही खुशी के साथ शामिल हुआ। जो इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटियां भी हैं, यानी टोटल 8 इनके बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे सरकारी नौकरी में भी है। अपने माता पिता के इस प्रकार से धूमधाम से जो इन्होंने शादी कराई है, वो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। এক্সাইটেড ঠাম্মার বিয়েতে ঠাম্মাকে সাজানো, লাইক তখন আমার মাম্মার বিয়ে তাক বিয়ে হয়নি, মাম্মা মানে বাবার জন্ম হয়নি। আমি খুব সুপার এক্সাইটেড, সুপার ডুপার वाला এক্সাইটেড হচ্ছি যে আমার ঠাম্মির বিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি। আই এম সো লাকি, আই এম সো গ্ল্যাড एंड थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इस फैमिली में डाला। थैंक यू वेरी मच। দিল্লিতে আমার মনে একটা দিল্লিতে আমি সব জিনিস দেখেছিলাম, দেখে আমার মনের মধ্যে একটা খুশি জেগেছিল, এই কারণে আমি এটা করলাম। বাবা মায়ের 70 বছর বাস্তব বিয়ে বাস করছে। আমি নতুন শুনলাম, আমার যত আত্মীয় স্বজন আছে শুনেও মজা পাচ্ছে। এই বিয়ে তো খাইনি, বুড়া বুড়ির বিয়ে খাইনি, ছোড়াছুড়ির বিয়ে খেয়েছে, ঠিক আছে, বুড়া বুড়ির বিয়ে কেউ খাইনি। এই কাজটাই আমি করছি প্রথম, বাদবাকিটা অনেক রান্নাই করেছি। আনন্দ হয়েছে, কিরম লাগবে।